جو شخص اپنی خامیوں کو قبول کر لیتا ہے وہ دوسروں کی خامیوں پر غصہ نہیں کرتا۔ کامیابی اس میں نہیں کہ تم زیادہ کماؤ، بلکہ اس میں ہے کہ تم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ وقت ضائع کرنے والے اپنے خوابوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ محبت میں سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم بغیر کسی شرط کے دوسروں کے لیے اچھا کرو۔ جو شخص اپنے دل کی بات سن لیتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ تمہاری زندگی کا معیار اس بات سے نہیں کہ تم کہاں ہو، بلکہ اس سے ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن علم پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا عبادت ہے، اور مدد کے لیے کسی کا انتظار کرنا دکھاوا ہے۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے، اسے ضائع مت کرو، کیونکہ جو گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ صبر صرف انتظار نہیں، بلکہ انتظار کے ساتھ برداشت اور حکمت بھی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی دولت تمہاری عزت ہے، اور سب سے بڑی عزت تمہاری ایمانداری ہے۔ خود کو بدلنے والا سب سے بڑا انسان ہے، دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرنے والا چھوٹا ہے۔ خوشی تمہاری زندگی میں دوسروں کی مسکراہٹ میں چھپی ہے۔ جو انسان اپنی طاقت کو قابو میں رکھتا ہے وہ سب سے مضبوط ہے۔ غصہ وہ آگ ہے جو اندر سے سب کچھ جلا دیتی ہے، اسے قابو میں رکھو۔ جو دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ بڑے دل والے ہمیشہ دوسروں کی خامیوں کو چھپاتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو قبول کرتے ہیں۔ علم اور عقل کے بغیر دولت اور طاقت بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک چمک چھپی ہے، اسے تلاش کرنے والا کامیاب ہے۔ جو شخص ہر لمحے شکر ادا کرتا ہے اس کی زندگی میں کمی نہیں آتی۔ اپنے اعمال پر نظر رکھو، دوسروں کی باتوں پر نہیں۔ محبت وہ ہے جو بغیر امید کے دی جائے، شرط کے بغیر پائی جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے، اور سب سے بڑی سزا بے سکونی۔ جو شخص اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہر ناکامی ایک سبق ہے، اور ہر سبق کامیابی کی بنیاد۔ تمہاری طاقت تمہاری برداشت میں چھپی ہے، اور تمہاری کمزوری تمہارے خوف میں۔ اپنے خوابوں کی حفاظت کرو، کوئی اور تمہارے لیے یہ نہیں کرے گا۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ سب سے آزاد ہوتا ہے۔ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے دنیا اسے پہچانتی ہے۔ محبت، عزت اور احترام تین ستون ہیں جو زندگی کو مضبوط بناتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر دو راستے ہیں، ایک آسان، ایک مشکل، اور صحیح راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی مدد کے لیے چھوٹا سا قدم اٹھاتا ہے وہ بڑا انسان ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری حقیقت میں پہچانے، نہ کہ تمہارے دکھاوے میں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امید ہے، اور سب سے بڑی کمزوری خوف۔
जो शख्स सब्र करता है अल्लाह उसकी मुश्किलात आसान कर देता है। दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी दिल की सुकूनत है और सबसे बड़ी नाकामी दिल की बेसुकूनी। जो शख्स अपनी गलतियों से सीखता है वो कभी दोबारा नहीं गिरता। हकीकत का सामना करना मुश्किल है मगर ये सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने दिल की सुनता है और दिमाग का इस्तेमाल करता है वो सही फैसला करता है। मोहब्बत और नरमी ताकत के सबसे मजबूत हथियार हैं। जो शख्स दूसरों के लिए रास्ता खोलता है अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है। जिंदगी की कीमत लम्हों में है ना कि मालो दौलत में। सच्चाई पर कायम रहो चाहे सब तुम्हारे खिलाफ हों। दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन नफ्स और गरूर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच है और सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी ये 3 चीजें हैं। नंबर 1, खुद पर शक। अपनी सलाहियतों पर यकीन ना करना तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। नंबर 2, ज्यादा सोचना। हर बात को हद से ज्यादा सोचना फैसला कमजोर कर देता है। नंबर 3, लोगों का डर। दूसरों की राय से डरना तुम्हारी असल ताकत को दबा देता है। जो शख्स दूसरों के दुख को अपना समझता है अल्लाह उसके दुख को दूर कर देता है। हर नाकामी के पीछे कामयाबी का बीज छुपा होता है। जो शख्स दूसरों के लिए दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। अपने इरादों को मजबूत रखो, पहाड़ भी सर झुकाए बगैर हिल जाते हैं। जो शख्स दूसरों के लिए रास्ता बनाता है अल्लाह उसके लिए ये 5 चीजें आसान कर देता है। नंबर 1, दिल का सुकून। दूसरों की मदद करने वाला अंदर से मुतमईन रहता है। नंबर 2, मुश्किलात में आसानी। जो आसानी देता है उसके लिए रास्ते खुद बनने लगते हैं। नंबर 3, लोगों की मोहब्बत। खुलूस से किया गया काम दिलों में जगह बना देता है। नंबर 4, रिज़्क में बरकत। देने वाले के लिए कमी नहीं रहती बल्कि इजाफा होता है। नंबर 5, दुआओं का साथ। जिनकी मदद की जाए उनकी दुआएं जिंदगी संवार देती हैं। सबसे बड़ी आजादी यह है कि तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत ना हो। अपने अमाल से अपनी पहचान बनाओ, अल्फाज से नहीं। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वो अपनी रूह को भी पाक करता है। तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े उस्तादजा तुम्हारी मुश्किलात हैं। दुनिया में सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी नेक नियति है।